Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Penulis Nabila Hamzah. Masih di bawah tajuk MRP, Non-Traditional Machining, bagi mechanical processes and chemical processes. Okay, in this video we're going to be discuss what we are mechanical processes and chemical processes. Okay, so here is the learning objective, and so we start with the mechanical processes bertajuk ultrasonic machining, also known as a USM. Okay, so over here dari segi prinsip of operation dia kan. Okay, first thing first, sebenarnya dalam ultrasonic machining ni dia menggunakan abrasive particle. Okay, abrasive particle yang dicampurkan dengan kita punya what we call it dengan cecair yang disebut sebagai slurry lah, SLURRY, slurry. Okay, first thing first, material is removed. Proses penyingkiran dilaksanakan, dilaksanakan by the erosion oleh ataupun kita sebut sebagai microchipping by the abrasive particle. Tapi bukan abrasive tu kosong je, tembak-tembak je tu tak tapi abrasive particle tadi akan dicampurkan dengan cecair yang disebut sebagai slurry. So the tool, biasanya alat kita ada mata alat kat sini, tetapi mata alat tidak akan kata-kata tidak akan menyentuh. There are no contact between the tool and the workpiece. So cuma tool tadi akan digerakkan secara oscillation, secara atas dan bawah by the booster and sonotrode pada frekuensi about 20 kHz. 20 kHz. So tinggi dengan amplitude kalau kita boleh what we call it, lukis amplitude tu, dia amplitude tu macam gini lah. Amplitude tu amplified 25.4 micrometer, which is equal to 0.001 inci. Okay, so maksudnya bila dia what we call it, dia moving up and down dalam oscillation movement tu, so actually dia menghasilkan this amplitude. Kalau kita boleh plot pada graph, dia akan menghasilkan this amplitude macam itulah So apa yang berlaku adalah tool tadi yang akan macam itulah. So daya tapi sebenarnya tool tu bukan kosong lah. Kalau dia gerak macam gini je. Okay, this is the material. So this is the tool macam gini. Okay, so macam mana pula dia boleh what we call it, potong ataupun melakukan proses microchipping ke atas cutting workpiece tadi? Because of even the tool tu bergerak kat tengah-tengah, okay, the gap between the tool and the workpiece tadi, they are the slurry. Tadi tu dia letaknya slurry. Umpamanya actually bila tool itu bergerak ke bawah dan ke atas, ke bawah dan ke atas, slurry yang ada dekat sini, dalam slurry tu ada gabungan of kita punya abrasive dan juga kita punya cecair kan. Jadi actually cecair what we call it, dengan cecair tadi tidak sebagai increase the density lah. Dia akan menolak kita punya abrasive tadi untuk melantun atau kita kata melanggar dengan kita punya workpiece kat bawah ni. So actually dia memaksa the tool yang bergerak dalam oscillation movement tadi, memaksa slurry yang ada dekat gap di antara tool and the workpiece tadi untuk melantun ataupun kita melanggar permukaan of the workpiece yang kita nak potong tadi, dan akhirnya what we call it, dia menyebabkan pelanggaran tersebut menyebabkan kita punya workpiece akan berlaku chipping lah. Maksudnya dia akan menyingkirkan material yang ada pada kita punya workpiece tadi kan. Okay, so the tool force the abrasive grid, the tool force the abrasive, memaksa abrasive particle yang ada di antara gap tool and the workpiece tadi untuk di mana kita punya abrasive kita letak di antara tool and the workpiece over here. Gap, maksudnya the abrasive tadi terletak pada gap di antara tool and the workpiece over there. So bila oscillation tadi, dia akan menyebabkan kita punya abrasive tadi impact, okay, akan berlanggar dengan kita punya workpiece dan akhirnya berlakulah proses of chipping tersebut. Okay, so the abrasive contained in the slurry are driven at a high velocity. At the same time, adakah slurry kita duduk dia diam je kat situ? Adakah dia tiba-tiba je? Tak, actually dia ada satu
kita panggil nozzle lain dengan control by motorized akan ditembak ditembak pada gap tersebut. Okay, ditembak pada gap tersebut pada velocity yang sangat tinggi. And the amplitude sekitar 0.076 mm and the frequency 20 kHz tadi lah, as told before kat sini tadi. And then kemudiannya the tools in direction are perpendicular to the surface. Ini surface, ini tool, so maksudnya perpendicular. Okay, affect slowly. Tetapi okay, bila kita dah minat dia punya abrasive tadi dah makan, so obviously akan berlakunya kita kata gap tu akan makin besar. Adakah tu tadi akan stay kat situ? Tak. Jadi bila dia makin ke bawah, tu dia akan ikut supaya gap itu dapat dikekalkan. So the gap akan maintain. Dia bukannya kat sini tu, kat sini buat piece, bila dia makin potong, the gap tu makin besar. Tak So the gap will be ikut macam itu. Okay, the action of the abrasive impinging. Impinging itu maksudnya melanggar against the work surface which perform the cutting. Okay, sebab tu dia tak kisah pun kalau tool awak tu lagi lembut daripada you punya workpiece, because of dia bukan tool yang menyebabkan what we call it penyingkiran workpiece tu tadi, tetapi disebabkan oleh what we call the tool is digunakan untuk force the abrasive tool melanggar pembukaan benda kecil sahaja. Okay, so ini yang saya maksudkan tadi. Okay, this is the abrasive masuk dekat kawasan yang kita nak potong, and this is the kawasan pemotong yang kat sini dibesarkan. Okay, abrasive masuk sini tembak macam gini, tu pula dalam oscillation ni dilanggar supaya ni akan disingkirkan lah and then kemudiannya the tool feed ni you can see support by the inilah high frequency fulcrum ni. Okay, kat sini yang akan menyebabkan tu tadi boleh bergerak dalam oscillation atas bawah tu maksudnya. And is that abrasive tadi akan habis collected sini, so dia akan so nampak tak ada pump sini, nampak this is the container contain the abrasive, and then kemudian over here is the pump. Pump dia akan sedut balik, masuk balik dalam pump ni, keluar balik kat sini. Macam itulah dia dah cycle dia. Okay, so apakah faktor yang akan mempengaruhi the rate, material removal rate dalam kita punya USM ni, ultrasonic machining? So dia akan create sound, sebab tu bunyi dia panggil ultrasonic, because of dia akan menghasilkan sound yang certain sound yang dihasilkan yang menyebabkan dia ultrasonic kan. Okay so so here is the faktor-faktor yang mempengaruhi kepada kadar penyingkiran bahan dan juga surface roughness bersama dengan dia punya accuracy lah. Satu is the amplitude tadi, pergerakan dia tu satu. Yang kedua adalah impact force yang terhasil akibat daripada pelanggaran abrasive dengan kita punya workpiece. Yang ketiga tu material yang digunakan, also abrasive and content of the slurry. So kalau abrasive yang korang kita yang telah didedahkan kepada kalian sebelum ni, kita ada silicon carbide, so kita ada carbon boronitrate adalah abrasive yang sama yang typical abrasive which is used sama dalam machining juga Okay, so over here, what is slurry? Slurry ataupun abrasive slurry, if you look at here, dia merupakan campuran air campur abrasive particle dengan concentration, dengan dia punya kepekatan sekitar 20 to 60%. Dia punya abrasive campur dengan air so must be continuously circulated in the order to bring the fresh grain, supaya sama juga konsep dalam machining. So bila dia langgar tu, dia akan memenuhi friability, so self sharpen, so yang tu akan patah balik dalam kita punya what we call it the just driven slurry tadi. Okay, the abrasive and slurry contain fine abrasive grain. Grain are usually biasanya boron carbide, boron nitrate, aluminium oxide, Al2O3 tu kan, Al2O3 betul lah. Okay, silicon carbide, SiC, okay, diamond also kan. Size dia dalam 100 to 1000. 100 itu kasar, 1000 itu lagi halus, lagi kecil sekali. It is used to microchip. Okay, dia biasanya dalam konsep of
non-traditional machining ni biasanya microchipping lah. Dia tidak akan menghasilkan chip yang besar di microchipping and also used to carry away those abrasive slurry. Bukan setakat dia microchip nak singkirkan bahan daripada bateri kita nak potong tadi kan, tetapi juga wash away, bawa pula hasil pemotongan tadi daripada kita punya cutting area. Okay, and dari segi tool pula must be tough and ductile. Low carbon steel is acceptable, and also mula menggunakan stainless steel. So selalunya low carbon steel ni adalah bahan yang kita nak potong, okay, dalam machining biasa. Dalam kita punya non-traditional machining ni dia boleh jadi kita punya alat, mata alat kettle so sebenarnya bentuk kenapa low carbon machining sesuai sebagai tu, sebenarnya bentuk apa yang terhasil dalam workpiece kita pada workpiece kita adalah reflection kepada tool. Kalau tool tadi ada bentuk-bentuk tertentu, maka nanti itulah yang akan dicetak. Macam itulah perkataan dicetak tu, sesuaikan tercetak ataupun terhasil pada kita punya workpiece nanti. Macam itu. Okay, so dari segi application, you can cut on the hard materials such as stainless steel, glass, ceramic, carbide, quartz, and semiconductors can be machined using this operation. Applied to machines, so I think replicate atau kita kata duplicate area atas juga. And mostly sebenarnya kalau sebagai kesimpulan kita boleh cut pada brittle material, boleh cut pada brittle material, lagi brittle lagi bagus, can be cut easier to cut. Okay, so used for drilling, grinding, profiling, coining, piercing of die, welding operation on all material which can be treated suitably by abrasive. Okay, if you look at here, this is the example of sonic mill, ultrasonic mill. So this is the example of the machine. Okay, another example of the machinery used in the ultrasonic DMG. Okay, here is the example of parts ataupun sample used by the USM. So you can see over here bagaimana kita menjalankan proses of cutting on the glass. Dari segi kelebihan dia, so here is the advantages of the material. Any material regardless the conductivity, maksudnya you can cut on any material, tak perlu conductive material maksud tidak ada syarat material yang perlu dipotong, as long as dia adalah kategori brittle yang which is kalau kita impact je dia boleh keluar, so tak masalah. The machine semiconductors such as silicon, germanium does not produce electrical, thermal, chemical abnormal surfaces, tak masalah, can be dual circular or non-circular as long as tool ikut pada bentuk tool kita nak. Maksudnya part yang kita nak machine tu, shape dia bergantung kepada bentuk tool yang kita ada lah. Skilled workers may what we call it operate the machine atau this operation, tak ada masalah. Low tooling cost, and you can use the low carbon steel, so cost for the tool itu pun rendah because of low carbon steel kan. Cheap, abrasive juga boleh digunakan. So silikon karbon tu kira mahal lah, aluminium oksida kan, so aluminium oksida boleh digunakan sebagai kita punya sumber abrasif. Less stress because of its non-thermal characteristic, so tidak menghasilkan kita kata suhu yang tinggi kat situ. Use semi-skilled worker, again ayat kat atas, sorry, non applicable, tidak ada penghasilan any kind of the HZ kat situ because of the under contact between the physical properties of the work material, between the tool and the workpiece, tidak ada sentuhan dan sebagainya. Good surface ini, dimensionally accurate profile could be generated is brittle material like glass and ceramic can be machined quite efficient. Sebab kalau dalam keadaan yang lain susah sikit nak machine ni, sebab dia rapuh kan. Ini memang sesuai lah. Okay, dari segi disadvantages ya, okay, dia because of microchip, jadi low material removal rate, kadar penyingkiran tu agak rendah, and tool cepat haus,
because dia berlanggar, kita tengok dia berlanggar pada surfaces of the material nak potong tu macam cun lah. Tapi bila kita at the same time bila dia naik atas tu, dia berlanggar pada kita tu punya tool kan, possibility untuk dia berlakunya kita kata weight itu tinggi, machining area and depth is restrained lah, tak boleh terlampau dalam lah kalau kita compare dengan laser. Okay, here is the example of question. You may boleh jawab okay by your own. Okay, selain daripada USM, untuk mechanical kita ada apa yang disebut sebagai water jet machining. Okay, yang ni kita potong guna air. Okay, so tapi air yang macam mana? Dekat air macam air pipe kita tidak. Air ini adalah air yang berkelajuan tinggi, high pressure water. So over here you can see the water jet machining, which is only water. Kalau dalam abrasive water jet machining ni kita ada gabungan abrasive plus water jet. Okay. So dia adalah air biasa. Okay, tetapi telah pun diberi nafas baru. Okay, maksudnya ditingkatkan dia punya pressure dia. Look at here, dia guna motor, di mana motor yang digunakan tadi akan meningkatkan dia punya tekanan of air. Okay, and then also dekat hujung of nozzle you can control the nozzle punya bukaan sehingga you dapat satu kita kata air yang keluar daripada nozzle tu high pressure dan sangat tajam. Okay, so you can adjust the punya stand off distance ni. And so this is the curve yang terhasil lah, the slot yang terhasil akibat daripada pemotongan tersebut. Ini example lah machine, typical machine center of the water jet machining. So here is the controller, the nozzle over there, the pump over here. So if you using the abrasive, so this is the additional abrasive yang kalau abrasive water jet machining, so this is the abrasive yang digunakan. This one is the motion system and the catch tank. Catch tank untuk apa? Untuk kita kumpul balik kita punya air yang kita hasil daripada pemotongan tadi lah. Okay, so dari segi principle of operation, so the heart of this system ada dia punya pump. Okay, because ada pump yang akan digunakan untuk meningkatkan pressure rise of the water sehingga 4,200 kg per centimeter cube, which is equal to the 60,000 pound per square feet. Okay, and also the material to be cut is placed on the large table, sebab table tu bukan setakat nak tampung produk yang kita nak potong tu, tetapi juga nak contain water. Okay, nak menampung air yang keluar daripada situ. Okay, daripada proses tersebut. And also it was controlled by the computer control robotic arm or SYCS control, that the stream of water to be cut out of the desired shape. And then kemudiannya dia punya, dia punya nozzle tadi, okay, sangat halus, which is biasanya 0.03 inci, which is ataupun equal to 0.75 mm. 0.75 mm tak sampai 1 mm pun. Okay, 0.75 mm tu kalau kita convert into kalau kita tengok betul-betul tak sampai 1 mm kan. Okay, so sangat halus dari segi dia punya what we call it, control of the nozzle, di mana air itu keluar, which allow those akan allow water jet to cut the detail impossible to achieve with conventional cutting tool. And water jet system usually controlled by the computer, so that digital drawing, so apa saja kita generate dalam CAD tu is converting into the CAM. So dia akan mengikut instruction yang ada dalam kita punya combination of CAD CAM tadi kan. Okay, so the principal operation of the water jet machine is using high pressurized water, 20,000 hingga 60,000 psi. This is the unit bagi tekanan air. Dia boleh memotong variety part sehingga 10 inci. 10 inci dia punya, dia punya thickness of the part can be cut daripada 5 hingga 10 inci. The thickness achievable is a function of speed. Okay, lagi maksudnya bila lagi tebal tu speed akan memainkan peranan lah.
Kalau speed perlahan mungkin susah sikit nak potong yang tu, tapi kalau speed laju, so enable untuk potong. Okay. Dari segi application, variety of material can be cut. Okay, you don't need the use of clamping devices, tidak diperlukan di sini. You can cut plastic, you can cut fabric, you can cut rubber, you can cut wood, food, leather, paper, tak ada masalah. Efficient and clean operation compared to other process. There are no heat generated over there. Also use it in food processing lah. Okay. So this one is the application. Bagaimana kita nak memotong part untuk masihkan bentuk seperti ini. So this is the anggaran cutting time. So kalau square macam ni, a square box 2.5 inch kali 2.5 inch. Untuk thickness 0.5 inch thick myself. So you can cut lebih kurang 5 minit. Sangat pantas lah. Kalau same material tapi thickness yang berbeza, which is 3 inci dari segi dia punya thickness, 3 inci is equal lebih kurang 2.54 kali 3. So dalam anggaran 7.8, almost 7 something, 7.54 macam gitu kan. Lebih kurang 7.5, 7.6 macam tu. 7.6 ya, 7.6 mm. So ya, daripada 5 minit saja. So they're gonna be 2.25 jam. Macam gitu. Okay, here is the abrasive water jet and water jet for example lah. So yang ni dipotong menggunakan air tadi. Okay, dari segi kelebihan dia, can be started at any location. Okay, so kalau dalam wire cut, kita create a hole dulu so that dia boleh masukkan wire tersebut. Tetapi kalau dekat water jet ni, you boleh start kat tengah-tengah tanpa pre-drill hole. Maksudnya tak perlu nak seek hole terlebih dahulu. Okay, you terus tembak kat tengah tu, so you can create the hole over there. Okay, you can start the cutting daripada tengah-tengah, tak ada masalah. There are no heat generated. No deflection of the rest of the workpiece take place. Little wetting of the workpiece take place. The burn produced is minimal because there are no contact and environmentally safe manufacturing process. Okay, maksudnya tak ada vaporize, tak ada apa benda lah yang sehingga boleh kalau kita inhale ke kawasan tu membahaya, for example. Okay, ataupun the use of the sebarang gases yang effect kita punya effect kita pada kita punya kesihatan kalau kita terdedah lama ke kan. Okay, so tak ada. Sebab tersebut dia boleh declare environmentally safe kan. Okay, somehow dari segi kelebihan dia adalah pump dah. Okay, so biasanya yang cepat rosak adalah dia punya pump, because you want to generate ataupun kita kata increase up dia punya kita kata pressurize tu sangat tinggi. So high cost of the equipment regarding to the pump, and also there was CNC control kan, computer numerical control punya system, and the pressurize is too high. Okay, it can 40 hingga 60,000 PSI tu can cause dangerous lah. Kalau kita teraccident tu memang dia boleh cut everything. For your information, water jet juga boleh digunakan untuk memotong batu kapur, yang gunung batu kapur. So it can cut anything. Okay, this is the example of question related to the water jet machining and abrasive water jet machining lah kan. Okay, selain daripada mechanical, kita juga ada, okay, you have been told about the electrical and then mechanical, the thermal processes and mechanical, and your third one is about the chemical. So over here you can see that pemotongan menggunakan bahan kimia. Sudah cerita pemotongan menggunakan bahan kimia. Satu digunakan untuk milling. Milling tu dihakis on certain depth. Kalau blanking tu maksudnya dipotong terus, potong berhabis. So maksudnya. So kalau you can see here, this one is chemical milling lah, chemical milling. Okay, so as an introduction, it was developed based on the observation, berdasarkan kepada pemerhatian that chemical attacks metal. That is the point lah. Bagaimana, kenapa they can cut, I mean that they can produce this, dibangunkan proses pemotongan jenis chemical ni, because we believe that chemical can attack metal. Maksudnya chemical boleh serang logam untuk masihkan pemotongan. Okay, so dia etching lah menggunakan chemical, akan etching, akan hakis kita punya logam.
Okey, macam itulah. Itu dia antara konsep pada dasarnya konsep digunakan kenapa kita memilih chemical processing Okey. Lagi in the aircraft industry digunakan banyak dalam aircraft industry. Kenapa dalam aircraft industry ni banyak guna chemical? Kenapa dia tak gunakan yang lain? Sebab yang lain tu sebab kita mendatangkan kita kata kemudaratan in future. Macam tu, kemudaratan in future. Contoh macam because of the heat generated pada part tu akan menyebabkan internal stress yang tinggi dan menyebabkan kita kata what we call it possible kelemahan kepada material tersebut. Jadi biochemical ni all those things is very minimal. Okay. So kalau tengok kasih used in the aircraft industry untuk menyingkirkan bahan daripada kita punya aircraft wing, nak buat sayap tu kan, and fuselage panel for weight reduction in order untuk nak ringankan dia. Applicable to large part where substantial amounts of the metal are removed during the process. Sebab yang ni dia boleh singkirkan banyak. And cut and peel musket is applied. Because of musket ni umpama kita punya corak that's why dia bentuk yang kita nak hasilkan lah musket ni. And then a template is generally used. So mana kita tengoklah kepada keadaan. Bila kita tak template, ada benda tu nak potong ataupun benda tu kita nak maintain dalam kita punya part. Okay. Produce a surface finish that varies with different wood materials. Surface finish depending to the depth of penetration. As the depth increase, the finish become worse. Okay. Kalau lagi tebal, finishing dia lagi tak berapa nak cantik lah. And dari segi metallurgical damage dia ada, tapi sangat sedikit. Sekitar 0.005 mm into the work surface. So if you look at here, this is the principle of operation. Bagaimana kita nak buat pemotongan menggunakan chemical milling. So if you look at here, mula sekali kita kena clean the part yang kita nak potong as cleaning line. Okay, and then kemudiannya kita akan apply masking. Okay, so masking ni macam masker. Macam masker tu lah. Okay, macam masker. Okay, so if you look at here, kita akan buat peel, scrape, cut and peel je masking. Bahagian kita nak potong tu kita akan expose to the light, to the edge. Maksudnya kita expose kepada chemical. Okay. So apply this masking in order to protect the bahagian tu supaya tidak dipotong. Remove the masking kalau kita nak potong bahagian tu. Tu maksud dia lah. So if you look at here, bila kita letak dalam etchant ni adalah bahan kimia lain, bahan kimia yang dipercayai boleh markis pada material tersebut. So yang ada masking, you can tengok, you can see that it was kekal, tidak dipotong. Manakala yang tidak ada masking ataupun expose tu, dia akan dihakis. Tu maksud dia. Okay, so once you complete, you remove the masking and clean the yield finish part. Okay. So first thing first, clean raw material, apply masking, scrape, cut and peel the masking from the area to be etched. To be etched maksudnya benda yang kita nak disingkirkan lah. And then kemudian etching is kita expose in the chemical solution. And then kemudiannya sudah siap semua, kita remove the masking and kita bersihkan bahan part tadi lah. Okay, so actually pada proses ni dia memerlukan stirring method over here. So sebab tu you tengok macam ada agitator ni. Sebenarnya sebab dalam mostly bahan kimia kita dia ada larutan. So dalam larutan, so kalau kita biarkan nanti dia akan mendap kat bawah. Jadi proses penyingkiran etching tu akan ada yang kena, ada yang tak kena macam itu. Jadi in order untuk pastikan all the etching ataupun chemical reagent dalam tu sekata, so dia ada agitator ni lah, dia macam stirring method kat dalam tu lah. And also chemical tidak boleh bekerja sendiri, so dia kena ada heating so that dia dalam keadaan yang panas, so dia lebih reaktif dalam keadaan suhu panas. So over here is the principle of operation. First thing first, masking with tip or pin. Kita buat masking dulu, sama ada kita buat guna tip ataupun kita guna chart. Tapi chart ni adalah ada syarat dia lah Okay, common practice all the elastomer, rubber and neoprene and plastic, PVC, poly-PE, polyethylene dan juga PS juga digunakan sebagai masking. Itu adalah jenis masking yang boleh digunakan. And kemudiannya yang paling penting sebenarnya you understand yang bahawanya masking ini tidak akan react
tidak akan bertindak balas dengan kita punya etching material. Maksudnya bila terdedah kepada dalam liquid of the chemical tadi, there's nothing happen to the part tersebut, to the masking tersebut. Itu maksudnya. Okay, and then kemudiannya the masking material should not react with the chemical. Sama juga ni. I think the same saya tersalah terlebih ni. Okay, if required, the masking that cover very region that required actually is peel off by the scrap and peel technique. So kalau bila kita nak apply tu, kita nak, maknanya kita nak expose tu, kita kena potong lah, expose and but somehow memang prosesnya memang peel, scrap and peel. Scrap tu potong and peel, scrap, cut and peel, dia macam tu The expose surface machine chemically with the etchant. Contoh seperti etchant digunakan adalah sodium hydroxide for aluminium. Kalau bahan kita dari aluminium, sodium hydroxide lah maksudnya. Solution for hydrochloric HCl and nitric acid. Untuk steel, kalau steel you boleh guna HCl, you boleh guna nitric acid. And kalau stainless steel kita boleh guna iron chloride. So bergantung kepada etchant apa yang digunakan, bergantung kepada material yang kita nak potong. Okay, material yang kita nak hakis tersebut. Okay. So dari segi masken tu tak ada masalah. Yang penting kita tahu bahawasanya kita punya sodium hydroxide ke solution for the HCl and nitric acid ataupun iron chloride ni tidak dapat menghakis kita punya masken tersebut. Okay, and then kemudiannya temperature control and agitation stirring during chemical reaction is important. Okay, as I told you before, because dia nak dapatkan penyingkirannya uniform. Okay. So this is the example of the parts can be cut using the chemical milling, chemical blanking. Okay, gasket washer sensor, especially for the chemical milling. This one chemical milling, sorry, nameplate cavalry, microprocessor chip dan sebagainya lah. So this one is the missing skin panel contained by the chemical milling. Contoh another material yang boleh dipotong menggunakan chemical processing ni adalah aluminium, chrome, copper, nickel, steel, lead, zinc. Okay, dari segi kelebihan dia, look at here, material can be removed uniformly. Okay, because the stirring method kat dalam tu, stirring action dalam kita punya tangki tadi, so dia boleh remove secara uniform dalam semua arah. And then material can be removed after parts are formed to shape. And highly skilled operator are not required because you just celup je dalam tu, so biar je proses berjalan sendiri. Close tolerance can be maintained and surface finish good. Kalau you boleh maintain the close tolerance, maksudnya hasilnya akan dapatkan permukaan yang very nice, very good. Operating cost less compared to the machine milling, compared to the milling machining lah. Maksud equipment cost is less, but somehow dari segi limitation dia, dalam banyak walaupun tadi dia sedarakan ini boleh machine, ini boleh milling, ini boleh di machine gunakan kaedah ini, tetapi yang paling banyak digunakan adalah aluminium sahaja dalam commercial scale. Okay, the depth of cut is limited when the masking is used, sebab lagi dalam dia akan makan lagi banyak kat tepi dia kan. Masking techniques have been certain condition are expensive, gas generated in the process must be carried away. Okay, this is the example of the question in the chemical milling. Okay. So now we go for the chemical blanking. Blanking ni dia hasilkan lubang terus. Chemical milling ni ada some sort of dia boleh nipiskan. This one menghasilkan hole terus. Okay, macam tu Chemical blanking ni kalau tengok macam is similar to the blanking of sheet metal and is applied to the produced features which penetrate to the thickness of the material, with the exception that material is removed by the chemical dissolution rather than by shearing. Okay, kalau tengok macam potong biasa je, tapi kita tak menggunakan tool, kita menggunakan chemical. Juga di sini sebagai chem blanking, photoforming, photofabrication and photo etching. Biasanya chemical erosion boleh memotong very thin sheet metal dengan ketebalan 0.025 mm and also intricate cutting pattern, dan dia boleh menghasilkan bentuk yang quite complicated.
for this part that burr free. Actually di sini lah dia punya trick dia kenapa kita guna chemical blanking ni. Kenapa kita tak boleh guna macam kali dia macam tu je blanking of sheet metal, sama seperti kita buat proses pemotongan yang lain kan. Tapi kenapa kita memilih chemical blanking instead of kita memilih proses pemisahan yang lain? Because of they are burr free. Okay, they are burr free. So the method is totally removed from certain area by the chemical action and the process is used mainly on the sheet and pot. Okay, kebanyakannya kita buat pada sheet metal and pot sahaja. Maksudnya, boleh tak kita buat chemical blanking pada plate? No. Okay, there are no such thing of blanking pada plate because of dia punya teknik sesuai. This process can work almost any metal. Somehow tidak direkomendkan pada material thinner than 2mm. Dari segi principle of operation, method is for applying the masking. First thing first, macam biasalah, pakai masking in the chemical blanking, either the photoresist method or screen resist method. Itu ada dua kaedah macam bila kita nak pakai masking atau apply masking pada pilih spacing yang kita nak potong lah. For spot or intricate cutting patterns and close around, the photoresist method is used. Kalau part yang nak hasilkan very complicated ataupun very intricate, sangat rumit, so you are suggested untuk guna kaedah photoresist lah. Okay, here is a principle of operation using screen resist method. So kita blank raw material kita nak potong, and then kemudian kita apply masking. If you look at here, memang kita hasilkan hole betul, putus terus. Okay, and then kemudian buat etching. Lepas etching tu kita biar sampai tengah-tengah yang expose tadi terputus, and also can remove the masking, and this is the need to be clean lah, supaya balance habis kita punya chemical tidak akan merosakkan bahagian lain pula bagi kita nak potong tu tak rosak. Okay, so need to be bersihkan sebelum digunakan lah. Dari segi photoresist method pula, the photo workpiece is clean, bersihkan, degrease, buang all the potential of the grease yang ada, and dengan menggunakan acid ataupun alkalis, kaedah sehingga guna acidic ataupun alkali lah. And then kemudian kita keringkan, dah keringkan baru kita apply kita punya photoresist material dengan dipping, celup ataupun very coating ataupun spraying lah semua. And then kemudiannya dry and cure. Cure tu maksudnya kita akan keraskan kita punya pembukaan thickness habis masking yang apply pada kita punya surfaces tersebut Okay, so another technique lah, lebih detail lah, ada cerita bagaimana kita nak remove part yang kita nak potong dalam chemical blanking. Okay, so here is the what we call it detail processes. So saya boleh pergi lagi sikit. So dari segi punya application, banyak dalam printed circuit board. So dalam PCB printed circuit board ni, which is kita gunakan tak boleh nak tekan lebih, tak boleh nak ada burr dan sebagainya, because of kita nak buang layer by layer tu what we call it bahan yang ada dalam kita punya microelectronic devices tu. So dia buatlah kaedah ni decorative panel and thin sheet metal stamping, as well as the production of the complex of small shapes. Dari segi kelebihan dari segi kelebihan dia, extremely thin metal can be cut using this operation. They are noble, setup and tuning costs are low, design change costs are low. Dari segi kelemahan dia pula, you need to the skilled worker. Dekat mana? Dekat apply masking tadi kan. And then kemudiannya action vapor are quite corrosive, so kausas kita tu mungkin boleh terakis, mudah terakis because of the hasil pemprosesan tadi. Maximum metal thickness is small, and then good photographic facilities are necessary, so that kita tak what we call it, boleh dapat bentuk yang kita nak lah, bentuk yang kita nak tadi. Okay, this is the self-test question regarding to the chemical blanking, so you may answer by yourself. Okay, thank you, that's all for in this video. See you in the next video. Bye.